should vote for Hindus खाली पॉलिटिक्स कर रहे हैं। सुन लीजिए आप, मैंने अरविंद केजरीवाल हिंदू नहीं है, मुसलमान नहीं है, हिंदू है। मीरा सान्याल के लिए मैं बात कर रही थी। क्या हिंदू है मुसलमान करती है? की सियासी आप क्या हिंदू मुसलमान कर रही है? आपको तो शर्म आनी चाहिए कि आप पार्टी में कहाँ होती है, वहाँ मुस्लिम करती है। आप तो खुद मुस्लिम करती है। And instead of speaking for me, you are speaking for तस्लीम रहमानी। मैं कभी नहीं करती हूँ। I must underline, we must not fall prey to such kind of... Viewers, what if Manmohan Singh had said? What if Manmohan Singh had said? My question is to calm down. My question is to Tasleem. Don't speak constantly, otherwise I won't come to you. You're lucky I'm asking you a question. Tasleem Rahmani, listen to me. What if Manmohan Singh had said that Hindus have the first right on the country's resources? What would you have done? Because he said Muslims should have the first right. I said it at the outset that there is no secular political party in the country. No, neither Congress nor I named so many parties. Prove any political party come out and prove their secular credentials. Let me explain the question to you. There are no secular parties. Let me explain. There is only one ideology prevailing in the country. That is the Hindutva ideology. And every political party belongs to that ideology. Let me ask you the question again, viewers, 1 minute. What if can you be quiet? I challenge you. Can you be quiet, Tasleem? What if Sidhu had said that all Hindu votes should come together? What if Kamal Nath had said that 90% of the Hindu votes should come to us? So they are communal. They are Chup ho gaye na? And so are you. You are a rank communalist. We are condemning them. You are a rank communalist too. Exactly. No, we condemn. You're a rank communalist, and he said something very terrible just now. They're saying Hindus will not vote for Shazia. It was a terrible thing that you said, and you must apologize. And your supporter and your stooge, Nishant, should also apologize for supporting you. Your stooge, Nishant, should also apologize because that was a terrible thing that you said to Tasleem Rahmani. And I think... मिर्ची क्यों लग रही है भैया? इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? मैंने तो आपकी सच्चाई बताई है. You were the person in person asking for Muslims to vote for Aam Aadmi Party in 2000. मुझे अफसोस है. जी, मैंने क्या कहा था? बिल्कुल कहा था. Muslims to vote for Arvind Kejriwal. Arvind Kejriwal is not a Muslim. That's the point I'm making. आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप एक्टिंग कर रहे हैं निशान? आप एक्टिंग कर रहे हैं. मैंने कहा था कांग्रेस को वोट ना दीजिए, आम आदमी पार्टी को मौका दीजिए. ये मैंने कहा था. और कोई कम्युनल बात नहीं थी उस वक्त आम आदमी पार्टी में. वो एंटी करप्शन पार्टी थी. Whatever justification. You belong to a communal party. You belong to a right-wing radicalized political party. You belong to a party who is militarizing the Hindus in the country. You belong to a political party who is militarizing the Hindu community in the country. Whose scheme says that within 3 days they can raise an army of Hindus. You belong to that ideology. You should be ashamed of you. Where you have gone, you should be ashamed of How terrible you are, Nishant. शर्म आनी चाहिए. वो लोग जो मिलिट्री ट्रेनिंग दे रहे हैं हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ उनके पार्टी में. He's a desperado. Muslims also won't vote for him. Muslims, Hindus, nobody will vote for him. He goes around with a begging bowl from one studio to the other. So it's very sad. But all of you support this kind of politics. It is sad. And you're referring to something when I clearly said ask Well, I think Tasleem Rahmani, only you and me, please. Tasleem Rahmani, 1 second. I'm getting a lot of reactions to this. Your logic. 1 minute, Mr. Rahmani, listen to me. This is a very serious matter and I think you need to give us an explanation for it. Mr. Rahmani, 1 minute. Don't speak, don't shout. Mr. Rahmani, listen. Speak like a normal human being. You just said that Hindus will vote for Hindus and Muslims will vote for Muslims. Please apologize before the close of the debate for that statement, for that horrible statement. Apologize. Who said it? You said that if she stands from a Hindu-dominated constituency, you would like to see how many votes she'll get. In other words, you said that Hindus vote for Hindus and Muslims vote for Muslims. Apologize. Yes, Apologize. I challenge the party. Apologize. I challenge the party. Apologize. Still, I repeat. Put out a formal apology. Say sorry. Say you're embarrassed about yourself. Nominate her.
Nominate her. No, I repeat. Terrible. I repeat rather. Terrible, terrible. Shame on you, challenge Taslim Bharatiya Rahmani, Janata Party to and your nominate stooges KJP at a who Hindu-dominated indulge, Hindu who dominated blatantly constituency go and against get the her elected. constitutional values of this country. Well, who do not respect either Muslim I'm or sorry, Hindu viewers, for the kind of who are statement made by against Taslim Rahmani on my for debate. separate And elections. moving on now, final segment tonight on the debate. Final segment. Last night on the debate, we told you about the asylum request from a top Pakistani politician. MQM founder Altaf Hussain has appealed to the Prime Minister of India, Narendra Modi, for political asylum. And he will be joining me in a minute, live on the debate tonight. On the debate tonight, Pakistan politician Altaf Hussain is appealing to India for asylum. He is the leader of the fourth largest party in Pakistan and he is globally embarrassing Imran Khan. भारत अगर आज वजीर आजम मोदी, if they allow me to come to India and provided me asylum with my colleagues, I am ready to come to India along with my colleagues, because my grandfather is buried there. My grandmother is buried there. My thousands of relatives are buried there in India. I want to go there, their graves, and want to pray. 67-year-old Pakistani politician Altaf Hussain has been in exile in United Kingdom since 1992. Tonight he is exposing Pakistani government atrocities on minorities. Tonight he will make a live appeal to the Modi government. Will the Indian government hear his pleas and join the fight? Let's debate. And in a rare television appearance, MQM founder, one of the most prominent politicians from Pakistan, Altaf Hussain, is with me on Republic. Mr. Altaf Hussain, you are now live on Republic, India's #1 news network. I thank you for joining me. बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी. मैं आपके टेलीविजन का और तमाम आपकी जो कारकुनान हैं उनका और जो नाजरीन मुझे देख रहे हैं आपके टेलीविजन के तवस्सुस से, उन सबको भी धन्यवाद. नमस्ते, सलामु अलैकुम पेश करता हूं और आप सबकी खिदमत में आदाब अर्ज. अल्ताफ हुसैन जी, मेरा पहला सवाल आपसे यह है, माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, आप इसको हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी जैसे भी रिप्लाई करें, कि आपने जब पाकिस्तान छोड़ा तब आपने कराची के हर सीट पर आपकी जीत हुई थी. यू वर द लीडर ऑफ द थर्ड लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन पाकिस्तान. सो यू शुड वांट टू गो बैक टू पाकिस्तान. आपको तो कहना चाहिए मुझे पाकिस्तान जाना चाहता हूं मैं, तो आप भारत क्यों आना चाहते हैं? आपने पॉलिटिकल असाइलम की मांग क्यों की है? आप अपने वतन पाकिस्तान क्यों नहीं जाना चाहते? मोहतरम अर्नब गोस्वामी साहब, क्या लंदन में रहकर मैं ऑप्रेस्ड सप्रेस्ड नेशंस ऑफ पाकिस्तान की 27 साल से जो जिद्दोजहद कर रहा हूं,
کیا آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان جا کے میں پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ISI یا ان کے ہرکاروں یا کسی جہادی جو ISI اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے جماعتیں بنائی ہیں جہادی آؤٹ فٹس کہ میں وہاں ایسیسنیٹ ہو جاؤں؟ I came to London because when persistently several assassination attempts were made on my life, but the first time in the history of Pakistan, suicidal bombing, yani suicide bomb attack was carried out to assassinate me. They were the hired killers of the ISI, Inter-Services Intelligence of Pakistan. So, after that, the Central Coordination Committee members, my followers, requested me that we can come in front of bullets, but we cannot protect you or save you in case of bomb blast. So, now the time has come. We request you to leave Pakistan, go abroad, and guide us from abroad. So I came to London because of the request made by millions of my followers to me to go to London and guide us from there. So I didn't flee any fear of جو کیسز ہوتے ہیں جو چارجز ہوتے ہیں fabricated, concocted, fear of that I would be tried in Pakistan because there are so many concocted, fabricated cases are against me. But when I left Pakistan, you can ask, there was not a single case was registered against me when I left Pakistan. All the cases at the moment since January 1992 till to date, how many cases you can not even count it. Thousands of cases were registered against me in absentia. So I am not afraid. The main problem of going against me, why the military establishment is against me? Because I am the only leader in Pakistan who was struggling and still I am struggling. But what is the situation today? Sorry to interrupt you, Mr. Altaf Hussain. You know, you are on the channel, a lot of people watching you, a lot of people watch this. We see these clips in Pakistan also. My question to you is, what is the situation in Pakistan today? Mr. Hussain, those in POK are saying Muhajirs cannot move freely. Muhajirs cannot access the media. They're harassed and attacked by the Pakistan army. There are atrocities on them every day. And you are talking to me from London. In the US, a women's rights activist said, I was tortured and imprisoned for many years. Today, Mr. Hussain, Azadi slogans are being raised in Lahore also. So you need to tell me and everyone watching this program tonight,
what information you have about the situation, the ground situation in Pakistan. Muhajirs, Baluchis, what's going on there? At the moment, the situation is going from bad to worse because it has become order of the day to conduct searches, different areas where Muhajirs are in majority in Sindh province of Pakistan, like Karachi, Hyderabad, Mirpur Khas, Sakhar, Nawab Shah, Sangad, and Tandojam, Tandolayar. There are so many other urban areas in Sindh. So this is a daily routine to conduct a search of Muhajir houses and arrest the MQM followers, workers, if they couldn't find them. So they arrest their relatives, took them to a unknown place, and they enforcedly disappeared. We filed thousands of petitions in the High Court of Pakistan. All whatsoever channels we could go, we searches hospitals to find out our loved ones. But the military personnel went to the court and said, we didn't arrest anyone from this house whatsoever. Their loved ones are claiming, filing a petition against army. So neither courts, nor media, nor even the Supreme Court, the highest court of Pakistan, we filed a petition. You will be amazed to hear that we filed a petition having 9 big folders in 1994. Since 1994 up to this time, this case has not been पर listed. आप तो आवाज अभी भी उठा रहे हैं अल्ताफ हुसैन साहब। जितने लोग ये देख रहे हैं, मुझे कहा जाता है कि अगर कोई पाकिस्तानी चैनल आपकी कवरेज करे तो चैनल वो आर्मी वाले आके कह देते हैं चैनल बंद कर देंगे। मुहाजिरों की आवाज पाकिस्तानी मीडिया में सामने नहीं आती है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपने एक ओपन चिट्ठी लिखी थी सितंबर में, आपने ट्विटर पे लिखा इमरान खान को आप कश्मीरियों के लिए रोने की बात करते हैं, मगर आपने जो 22 करोड़ पाकिस्तानियों पर जो जुल्म किया है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने, आपने अपने ट्विटर पे लिखा शर्म करो इमरान खान, आप तो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के एक माउथ पीस हो, इस्तीफा दे दो इमरान खान, और हिम्मत है तो मुझे आप जवाब दीजिए। आपने ट्विटर में लिखा था अल्ताफ हुसैन साहब। तो मैं चाहता हूं कि आप इमरान खान को ऐसे क्यों कहते हैं, सच्चाई क्या है, किस चीज को छुपा रहे हैं, आप उसको क्यों कहते हैं कि वो आर्मी की एक माउथ पीस है? खुलकर बोले अल्ताफ हुसैन साहब, बहुत लोग इसको देखेंगे। देखिए, मैं वो पाकिस्तान का वाहिद लीडर हूं जो ना तो झूठ बोलता है, जो ना कॉन्कॉक्टेड स्टोरीज बयान करता है। आई एम द ओनली वन इन पाकिस्तान, आई हैव द करेज टू स्पीक what is really true. I don't tell, never tell to the people of Pakistan based on lies or bundle of lies. So, what I am saying that, are you ready to hear Arnab Goswami Sahab? जी मैं I am ready to hear. स्वामी साहब, आप तैयार हैं सुनने के लिए? बिल्कुल, आप बोलिए, आप लाइव है, मैं एडिट नहीं कर रहा हूं। जी जनाब, तो 7 सितंबर 2015
What is the day today? 19 November 2019. 4 years have gone. They put a ban on my speeches on print media, electronic media, put a ban on telephonic addresses, put a ban on live video addresses through Facebook, through other means to address my people. So I have been banned. There was a very, very famous lawyer and a brave lady known as Asma Jahangir Sahiba, who is well known human rights activist. She was the president of the Supreme Court Bar Association. Nobody took my case. I approached to all the lawyers, advocates, barristers, all refused to take my case. She took my case. She was threatened by the generals of the ISI, MI, military establishment. She refused that I will not leave the case of Mr. Hussain because you put a ban illegally. And from where? Lahore. मैं रहता हूं सिंध में. मेरी धरती मां सिंध है. मैं सिंध में रहता हूं. मदरलैंड मेरी सिंध है. और मेरा मुकदमा ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आप बॉम्बे में पैदा होकर वहीं तालीम हासिल करें, आप पर बॉम्बे में मुकदमा बने और वो चेन्नई में, बनारस में या हैदराबाद, दक्कन में या किसी और इलाके में चले. मेरा मुकदमा चलाना था, मुझ पे बैन करना था तो सिंध हाई कोर्ट में मुकदमा करते. लेकिन पंजाब में, सूबा पंजाब में, लाहौर हाई कोर्ट ने मेरे ऊपर बैन लगाया और आज तक वो बैन नहीं खोला गया है. और डॉक्टर आसमा जहांगीर साहिबा जब वो धमकियों में फौज की नहीं आई, ISI ने उन्हें जहर देकर कत्ल कर दिया. जहर देकर? जी जनाब. You are saying she was poisoned? Poison. आप कह रहे हैं उनको जहर दिया गया? She was poisoned. She was poisoned. इसका प्रूफ क्या है आपके पास? सबूत? मैं आपसे सबूत पूछूं जो मेरे 25,000 MQM leaders, workers have been extrajudicially executed. Their dead bodies were found on suburban areas or on the streets. Who killed them? What are the proof? You can ask me. What is the proof that they have been killed? Take the example of Altaf Hussain, my elder brother's age 73 years old, named Nasir Hussain, ex-civil service, government servant, and he was arrested on 5th and on the night of 5th and 6th December 1995. Later on, they raided again his house and arrested the nephew, and both were taken to a unknown place, tortured for 3 days, and they took them
Hussain may apply for mercy. How could I apply? Impossible. Impossible, because already my workers, leaders have been extrajudicially executed. I didn't surrender. I didn't retreat. So only for the sake of the life of my brother and my nephew, I could retreat or surrender? No, I didn't apply for mercy. And on 9 December, both of them, father and son, were taken to a known place known as Gadab area of Karachi. And there were, both of them were shot dead in cold blood. Now you are asking me, what is the proof? So we can show you the pictures. Similarly, the Dr. Professor Hassan Zafar Arif, well-known historian, professor, who taught in Karachi University for 40 years. And he became the deputy convener after 22nd August 2016. He became deputy convener of the party. He was charged and sent to jail. And he spent 6 months in the jail. Then when he was released... But how can Prime Minister Modi help you? I know your battles, I believe you. Let me please allow me to complete this. Dr. Professor Hassan Zafar Arif, when came out from the jail, he started again, uniting and guiding these workers of the MQM, but he was again kidnapped. This is Professor Hassan Zafar Arif. This is, you cannot see or see. I can see that, I can see that, I can see that. I can see that. This is. Can I take a break and come back? No. This is very interesting. Altaf Hussain Saab. Altaf Hussain Saab. Altaf Hussain Saab, I have to take a small break and come back. Allow me, sir. छोटा break लेके वापस आ रहा हूं मैं. आप प्लीज जाइए मत. छोटा break लेके वापस आ रहा हूं मैं. चंद मिनटों में. Thank you. आप जाइए मत. आप जाइए मत. Thank you. Let's take a shot. दोस्तों, ये टेबल ओटीए की योद्धा मेस में लगाई गई है, राउंड टेबल. ये बड़ी खास टेबल है और मैं आपको इस टेबल के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ. आपने देखा होगा ये टेबल खाली है, इसमें कोई नहीं बैठा. इसमें हमारा नेशनल फ्लैग है और कुछ सामान इसके ऊपर रखा गया है. ये टेबल है टेबल फॉर फॉलन कॉमरेड्स, यानी कि वो हमारे साथी जो शहीद हो चुके हैं, वो साथी जो हमारे बीच में नहीं है. यहाँ पे हर एक चीज का, हर एक जो वस्तु रखी गई है इस टेबल पे, उसका कुछ ना कुछ मतलब है और मैं आपको उसका मतलब बताऊंगा. द नेशनल फ्लैग, ये नेशनल फ्लैग है, रिप्रेजेंट्स आवर फेथ एंड एवरलास्टिंग एलिजेंस टू आवर मदरलैंड इवन एट द कॉस्ट ऑफ आवर लाइव्स. हमारा जो भरोसा है और जो हमारी वफादारी है देश के लिए, मरते दम तक जान चली जाए लेकिन वो वफादारी बरकरार रहेगी, उसका प्रतीक है इस टेबल पे ये नेशनल फ्लैग, ये हमारा झंडा. राउंड टेबल, आवर नेवर एंडिंग ग्रैटिट्यूड एंड फेथ, जो हमारा भरोसा है और जो हम एहसान मानते हैं, ये उसका प्रतीक है ये राउंड टेबल. व्हाइट नैपकिन, द प्योरिटी ऑफ सोल एंड द प्रिस्टीन सेल्फलेसनेस ऑफ आवर डिपार्टेड कॉमरेड्स, जो हमारे साथी हमारे बीच में नहीं गए, उनकी आत्मा कितनी पवित्र थी, कितनी प्योर थी, कितनी पाक थी. ये सफेद नैपकिन उस चीज को दर्शाता है. द रेड रोज एंड रिबन, ये लाल गुलाब है और ये रिबन है
depicts the blood shed for our great nation. یہ لال رنگ وہ لہو ہے جو ہمارے شہیدوں نے ہمارے دیش کے لیے نچھاور کرا ہے, بہایا ہے. The lemon slice, the bitter suffering of those who yearn for you. یہ لیمن اس کڑواہٹ کا, نیبو اس کڑواہٹ کا پرتیک ہے جو لاس, جو کھو دیتا ہے اپنے کسی اپنے کو, وہ من میں اس کے اندر ایک کھوکھلا پن رہ جاتا ہے. یہ نیبو, یہ لیمن کا سلائس اس کا پرتیک ہے. سالٹ, نمک, یہ نمک دانی رکھی ہے. نمک دانی اس کا پرتیک ہے کہ جو آنسو بہتے ہیں, جو چلے گئے ہمارے بیچ, اپنے پیچھے چھوڑ گئے لوگوں کو رونے کے لیے, رونے والے جو ان کے ہیں, جو ان کے لیے روتے ہیں, یہ نمک ان کے آنسوؤں کی یاد دلاتا ہے. انورٹڈ گلاس اینڈ پلیٹ, یہ جو گلاس الٹا رکھا گیا اور پلیٹ الٹا رکھا گیا ہے, یہ کہتے ہیں کہ یو کی ناٹ پارٹیک. From the Mumbai studios of Republic TV, it's time for Arnab Goswami on The Debate. Viewers, we are extending this very special edition of The Debate because I have a special guest with me. And this man on my screen is Altaf Hussain, the founder of the MQM. And the MQM is one of the most popular political parties of Pakistan. And it is at war with the Pakistani army. Mr. Altaf Hussain, who is often in the news, has been banned from the Pakistani media by the Pakistan army, and they have put severe restrictions. He cannot even address his workers on the phone or on a social media. Anyone who speaks to him is picked up by the ISI and arrested and tortured. He says 25,000 of his party workers have been killed in extrajudicial killings. And he is live on Republic. Yesterday, Mr. Altaf Hussain, thank you for staying on. کل میرے پروگرام پر آپ نے جو نریندر مودی کو اپیل کیا تھا آپ نے کی میں بھارت آنا چاہتا ہوں. And this is the place where my grandparents are buried and my grandmother is buried, and you made a very emotional appeal. اس کے بارے میں جب ہم نے ڈیبیٹ کی, پہلے اس کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں, why do you want political asylum in India? اناب صاحب, میں آپ کے ریپبلک ٹیلی ویژن کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ان لوگوں کو بلایا جن کی پاکستان میں فریاد سننے والا کوئی نہیں, حتیٰ کہ ہندوستان میں کوئی فریاد سننے والا نہیں. میں نے نریندر مودی صاحب کو 2 لیٹرز لکھے, اس میں پوری داستان بتائی. مجھے بہت افسوس ہے کہ نریندر مودی صاحب نے میرے ایک خط کا بھی ایکنالجمنٹ تک نہیں بھیجا. میں نے ان سے کیا مانگا تھا؟ میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ آواز اٹھائیے, آپ کے یہاں ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں, یونائٹڈ نیشنز میں آپ اٹھائیے کہ مہاجروں کو کس طرح. آپ کو تعجب ہوگا کہ اس وقت بھی اوور 1,500 to 2,000 MQM workers have been enforcedly disappeared. کوئی نہیں جانتا ان کے ویئر اباؤٹس, اور وہ کئی سالوں سے غائب ہیں. ان کے والدین ہر روز دروازہ کوئی کھٹکھٹاتا ہے, وہ بے چینی ہو جاتے ہیں کہ شاید میرا بیٹا آ گیا ہوگا, میرا شوہر آ گیا ہوگا, میرا باپ آ گیا ہوگا, لیکن وہ نہیں آتے. یہ ظلم. میں نے بہت ریکویسٹ کی, میں سلام پیش کرتا ہوں,
میں دھنیواد پیش کرتا ہوں ریپبلک ٹی وی کو کہ آج مہاجروں کی داستان وہ پوری دنیا میں پہنچا رہے ہیں. لیکن میں آپ سے گزارش کروں گا, میں آپ کے سوال کا جواب ضرور دوں گا. میں بتا رہا ہوں بلوچ حریت پسند سرمچار ہزاروں کی تعداد میں 1948 سے لے کر آج کے دن تک ان کو کس بے دردی سے قتل کیا جاتا رہا ہے, اور آج بھی. اور آج تو حالت یہ ہے کہ کڈنیپ کر کے گھر سے اریسٹ کر کے لے کے جاتے ہیں اور ہیلی کاپٹر میں لے جا کے فائرنگ کر کے ہیلی کاپٹر سے نیچے پھینک دیتے ہیں. خدا کی قسم, ہیلی کاپٹر سے نیچے بھیج دیتے ہیں. یہی حال سندھیوں کا ہے, سندھی اسپیکنگ سندھیوں کا, جو سندھ کی آزادی کی بات کرتے ہیں. ان کو یا تو خرید لیا جاتا ہے اور جو نہیں بکتا اس کو گولی مار دی جاتی ہے. یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے ایک واحد لیڈر رہ گیا تھا. جی این سید مرحوم کے بعد بشیر قریشی آیا, اس کو ISI نے قتل کر دیا زہر دے کے. اس کے بعد شفیع برفت صاحب آئے تو ان کا بھی جینا حرام ہو گیا, وہاں پر رہنا حرام ہو گیا, سانس لینا حرام ہو گئی. وہ بھی اب مجبوراً وطن چھوڑ کے دیار غیر میں آنے پر مجبور ہوئے. جناب کتنی KP کے پختونخوا سے کتنے لوگ, مرد عورت, جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں, جرنلسٹ, اینکر پرسنز, جو آج بیرون ملک رہنے پہ مجبور ہیں. صرف یہ الطاف حسین کی بات نہیں ہے. تو اب اسائلم کی بات, میں اب آپ کے پاس اس جواب پر آتا ہوں. دیکھیے بات بڑی کڑوی ہے, بات بٹر ہے, بٹر کڑوی ہے, مگر سچی ہے, حقیقت پر مبنی ہے, فیکچول ہے, فیکچول. وہ کیا بات ہے؟ 1947 سے پہلے جو آج پاکستان ہے وہ بھی ہندوستان تھا, اور ہم سب کی جنم بھومی ہندوستان تھی. آج چیف آف آرمی اسٹاف قمر باجوہ جو ہیں, ان کا باپ بھی ہندوستانی تھا, اور جتنے لیڈر ہیں ان سب کے آواز اجداد. ذوالفقار علی بھٹو کا باپ کہاں سے آیا تھا؟ میں کہتا ہوں کہ ہم سب کی جنم بھومی جو ہے وہ ہندوستان تھی. لاکھ برا لگے کسی کو, یہ جو پاکستان کی بڑی پاکستانیت کے دعوے دار بنتے ہیں, پاکستانی فوج, پاکستان کی ISI کرپٹ جرنل, پاکستان کی فوج کا سپاہی نہیں, نان کمیشنڈ سپاہیز نہیں, میجر رینک سے اپر کے لوگ, وہ جتنے کرپٹ ہیں, پاکستان کا کوئی پولیٹیشین کرپٹ نہیں ہے. اور میرے خلاف جو ہے, جو میری موومنٹ ہے, ریئلزم, پریکٹیکلزم, and I am against feudalism. I want to abolish feudalism from Pakistan. I want to abolish fanaticism from Pakistan. I want to establish a right society where each and every individual الطاف حسین صاحب, opportunities. الطاف حسین صاحب, آپ نے جو ہمارے بارے میں کہا, تھینک یو ویری مچ. میں تو ایک بات آپ کو کہوں گا کہ ریپبلک میڈیا نیٹ ورک جو آپ کہتے ہیں اس بات کا سمرتھن کرتا ہے. آپ کو یہ بھی کہہ دوں کہ نریندر مودی, پردھان منتری نریندر مودی ایک ماتر لیڈر ہیں جنہوں نے لال قلعے سے کھڑے ہو کر بلوچ لوگوں کے لیے آواز اٹھائی تھی. اس کو نہ بھولا جائے, بلوچیوں کے لیے آواز اٹھائی. میں نے ان کا شکریہ ادا کیا. ارناب صاحب, میں نے بخدا
अल्लाह जानता है मैंने उनका शुक्रिया अदा किया, काश के वो महाजरों की भी आवाज उठाते। हम तो अरनाब साहब आपके साथ रहने वाले थे, हम उन इलाकों में रहते थे जो बॉम्बे है, दिल्ली है, लखनऊ है, अलीगढ़ है, हैदराबाद है। मैं समझ रहा हूं आपकी बात। तो सूबा बिहार है, हम इन मुस्लिम माइनॉरिटी प्रोविंसेस के लोगों सारे भारत के लोग पाकिस्तान के महाजरों के साथ हैं। आप ये जान ले अल्ताफ हुसैन साहब कि जो बात आप जिस बात के बारे में बात कर रहे हैं उसको सुन के भी दुख होता है हमें। समझ नहीं पाते आप जो कहते हैं हेलीकॉप्टर में लोगों को उठा के वहां से फेंक देते हैं क्योंकि उनकी गलती क्या थी कि उनके पूर्वज उत्तर प्रदेश और बिहार से थे। कल मेरे प्रोग्राम में 3 पाकिस्तानी आए थे, मैंने उनको पूछा कि अल्ताफ हुसैन पॉलिटिकल असाइलम मांग रहे हैं, अभी सोचने की कोशिश कीजिए। तो उन्होंने कहा आप उनको ले जाइए, असाइलम दीजिए, वो क्रिमिनल है। तो मैंने कहा जो लोग भारत से आए, जो हिंदुस्तानी है, जो भारत से आए और पाकिस्तान में गए, क्या सब क्रिमिनल है? मैंने उनको यह भी कहा कि आपके प्रधानमंत्री की माता जी खुद जलंधर से है, क्या वो क्रिमिनल है? तो हम तो आपके साथ हैं। एक सवाल आपसे मेरा यह है, अगस्त में आपने पब्लिक को सोशल मीडिया में एड्रेस किया, इस वक्त कह दूं अल्ताफ हुसैन जी, इस वक्त कितने 100 लोग पाकिस्तान से रिस्पॉन्ड कर रहे इस इंटरव्यू में? लग रहा है मुझे ये सुनकर कि पाकिस्तान की भी जनता आपको सुनने को बेताब है। मगर आपको तो बैन कर दिया गया है ना। आपको कोई चैनल आपको आपका चेहरा भी दिखाए तो वहां के उनके एडिटर को तो जेल भेज देंगे ना। तो मैं तो दिखा रहा हूं। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आपने सोशल मीडिया में आपने गाना गाया, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये मुझे बताइए, जब आपने गाया तो सब लोगों ने कहा ये गद्दार है, अल्ताफ हुसैन गद्दार है। वो कैसे गा सकते हैं सारे जहां से अच्छा? मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लीडर सारे जहां से अच्छा क्यों गा रहे हैं लंदन से बैठकर? भारत के कई लोगों ने उस पर कमेंट की थी, आप उसको बताइए मुझे कि आपने ये गाना क्यों गाया था। गोस्वामी साहब प्लीज मुझे कहने की इजाजत दीजिए। आपने बहुत अच्छी तमहीद बांधी है, बहुत अच्छी बात कही। आपको मैं ये बताना चाहता हूं जो मैं बता रहा था। मेरे दादा, सगे दादा, हैदराबाद, आगरे शहर आगरे की जामा मस्जिद के मुफ्ती आजम शहर आगरा थे। जामा मस्जिद आगरे के इमाम, खतीब, वाइस थे। मेरे नाना जिनको खिलाफत बगदाद से मिली थी, वो पीर थे हाजी हाफिज रहीम बख्श, और मेरे दादा का नाम मुफ्ती मोहम्मद रमजान रहमतुल्लाह अलैह। आप मेरे वो वहां दफन है, मैं उनकी कब्र पे नहीं जा सकता फातिहा पढ़ने? क्यों नहीं जा सकता? मैं बुजुर्गान दीन के मजार पे फातिहा पढ़ने जाना चाहता हूं, लेकिन इंडिया वाले मुझे वीजा ही नहीं देते। अब मैंने ये कहा कि मोदी साहब, हमारे रिश्तेदार वहां पर हैं और हमारा जो डिस्टेंस है लंदन से, ब्रिटेन से, इंग्लैंड से, पाकिस्तान का, वो बहुत ज्यादा दूर है। अगर हम इंडिया वाले मेरे साथियों को जो दर बदर फिर रहे हैं मुख्तलिफ मगरिबी ममालिक में, उनको वहां जगह मिल जाए, मैं भी वहां आने के लिए तैयार हूं। तो मैंने ये फॉर्मली नहीं कहा था, इनफॉर्मली जनरली कहा था कि आप हमारे मसाइल ही सुन लें, कम से कम हमारे रोने की कहानी सुन लें, हमारे शहीदों को किस तरह से मारा जाता है वो सुन ले। तो मैंने कोई अप्लाई नहीं किया फॉर्मली, ना लेटर लिखा है, ना कोई फॉर्म भरा है। मैंने तो जनरली बात की थी, क्यों कि मैं अभी बर्तानिया से फिलहाल इस पोजीशन में मैं नहीं हूं कि यहां से जा सकूं, लेकिन मेरे साथी जो हैं उनको तो भारत, हम तो भाई फर्क क्या था? फर्क कुछ नहीं है। हम और आप कल तक सुकून से
آپ عید کے دن ہمارے یہاں آتے تھے, ہم دیوالی پہ آپ کے یہاں جاتے تھے, ہم ایک دوسرے کے غم اور دکھ میں شریک ہوتے تھے. آئی ہیٹ فینیٹسزم. ریلیجن کی بنیاد پر انسانیت نفرت کرے یا کوئی انسان نفرت کرے, میرے نزدیک وہ انسانیت کا مجرم ہے, وہ ہیومینٹی کا مجرم ہے. اور آپ نے کہا ترانہ میں نے گایا, مجھے گانا تو آتا نہیں ہے, لیکن یوں سمجھ لیجیے کوشش کی. آپ گائیے, میں چاہتا ہوں کہ آپ کی آواز سارے جگہ جائے, آپ گائیے, ضرور گائیے. تو لیکن آپ کو میں ٹھیک ہے, میں آپ کی خواہش کو پورا کرتا ہوں, لیکن آپ کو مجھے اس کے بعد 2 جملے کہنے کا ضرور موقع دیجیے گا. جی جی جی, اجازت ہے. سمے کی پابندی نہیں ہے الطاف حسین صاحب. سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہمارا, سارے جہاں سے اچھا ہم بلبلیں ہیں اس کی, یہ گلستان ہمارا ہمارا, سارے جہاں سے اچھا. مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا, مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا. ہندی ہے ہم, وطن ہے ہندوستان ہمارا ہمارا, سارے جہاں سے اچھا. یہ جو میں نے یہ ترانہ پڑھا تو میں غدار, انہوں نے کہا آپ غدار ہیں جو آپ سارے جہاں سے اچھا گا رہے ہیں. بالکل تصور پاکستان کا یعنی پاکستان کے تصور دینے والا, اس کا خالق بنا دیا کہ پاکستان کا تصور دیا تھا. علامہ اقبال نے لکھا ہے یہ ترانہ, میں نے نہیں لکھا. اگر یہ پڑھنا غلط ہے تو پھر غداری ہے, اگر اس کو گانا تو پھر علامہ اقبال بھی غدار تھے. ان کی قبر پر جو فوجی پہرا دیتے ہیں وہ بھی غدار ہیں, اور جو فوج ان کی قبر پر پہرا دلواتی ہے وہ فوج بھی غدار ہے, وہ جرنیل کرم. میں یہاں کلیریفیکیشن دینا چاہتا ہوں. I am not against the personnel of army. I'm against corrupt generals I understand. of ISI, MI and military establishment. I'm not against any ethnic group, ethno-linguistic, cultural group, either Punjabis, either Baloch, Sindhi, Pashtun, Hazarwal, Gilgit, Baltistan, Ladakh. اب میں کسی کے خلاف نہیں ہوں. ہاں, جاگیردارانہ نظام کا, وڈیرانہ نظام کا, سردارانہ نظام کا میں خلاف تھا, خلاف ہوں. تو میں نے یہ گانا گا کے کیا غلطی کر دی؟ کیا ہم ہندی نہیں تھے؟ ہم ہندی تھے. اور ہندی یعنی اس وقت ہم تو ہجرت کر کے پاکستان آ کے بھگت رہے ہیں. ہم سے اچھے تو وہ مسلمان ہیں جنہوں نے ہجرت نہیں کی اور انڈیا میں رہ گئے. یہ وہ بات ہم سے لاکھ درجے بہتر ہے. جناب ارناب صاحب, ہمارے گھروں میں جب چھاپے فوج مارتی ہے تو پتہ کیا کہتی ہے؟ ہندوؤں کے ایجنٹ, راجیو گاندھی کی اولاد, اندرا گاندھی کی اولاد, اور ماں بہن کے ساتھ وہ حشر کرتے ہیں کہ میں ٹی وی پہ نہیں بتا سکتا. اور جس طرح بزرگوں کو میں آپ کو کیا دکھاؤں, ایک تصویر, صرف ایک تصویر دکھائیے ذرا, اس کو اٹھا دیجیے ذرا, دیکھیں لوگ. پر جانے کے لیے یہ کارنر میں ہے, ذرا زوم ان کر رہا ہوں. جی 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 جی,
जी ये zoom in हो रहा है, ये नहीं, बस आप ये- उसको ये- पकड़ के ये रखिए। देखें, खवातीन है ये, फौज क्या कर रही है महाजर खवातीन के साथ? फिर आप कहते हैं कि आप क्यों रोते हैं, आप क्यों नाराज होते हैं आर्मी पे? ये क्या किसी मुल्क की आर्मी अपनी मां बहन बेटियों के साथ ये जुल्म करती है? मैं माजरत चाहता हूं अगर मैं कहीं गुस्ताखी कहीं कर गया हूं, मैं माफी चाहता हूं। तो प्रोफेसर हसन जफर आरिफ को इन्होंने कत्ल किया, और फिर एक हमारा साथी था जो शहीद कर दिया गया, आफ्ताब अहमद उसका नाम था। उसका कहा कि इसको दिल का दौरा पड़ा, जैसे आसमा जहांगीर के बारे में आप सबूत मांग रहे थे कि वो क्या सबूत है, उनको भी कह दिया इनको दिल का दौरा पड़ा। कोई दौरा नहीं पड़ा था, हुआ ये था बिल्कुल अच्छी थी, रात को पार्टी में गई थी, एक वहां से वापस आई, आराम से सोई, सुबह उठी, अपने रोजमर्रा के काम जो उनके हैं वो करती रही। फिर एक टेलीफोन आया, वो टेलीफोन अटेंड करने गई और उन्होंने अपनी नौकरानी से कहा मुझे ऑरेंज जूस दे दो। ऑरेंज जूस पिया उन्होंने, उसके बाद अल्लाह को प्यारी हो गई। तो वो दैट ऑरेंज जूस वाज पॉइजन इन एब्सेंशिया। आपके जान को खतरा नहीं है अल्ताफ हुसैन साहब? आसमा जहांगीर, आप लंदन में हैं मगर आपके जान को खतरा नहीं है? मेरे ऊपर यहां पर भी जिहादी आउटफिट्स कई मर्तबा अटेम्प्ट कर चुके हैं, लेकिन आई एम सेफ हियर बिकॉज हियर द सिस्टम इज नॉट लाइक पाकिस्तान। हियर वी कैन immediately call 999. So police came immediately. That is not Pakistan. That is England. So मैं बरतानिया का भी शुक्रगुजार हूं. I am thankful to British government who grant means मुझे असाइलम किसने दी, किस मुल्क ने दी? बरतानिया दी तो मैं इनका शुक्रगुजार नहीं होऊंगा. मुझे असाइलम दी, मेरे साथियों को दी, और मैं यहां से जिद्दोजहद कर रहा हूं. एक दिन भी मैं, मेरे साथियों से पूछ लीजिए, मैं आराम से नहीं बैठा. मैं दावा करता हूं मेरी तरह, जिस तरह से मैं हक और सच पे डटा हुआ हूं आज तक, मेरा पूरा खानदान तबाह कर दिया. मैं फाइनेंशियली ब्रोक हो चुका हूं. मैं क्या बताऊं आपको, लेकिन मैं डटा हुआ हूं, मैं जमा हुआ हूं. मेरे साथी अभी भी मेहनत मजदूरी करने वाले, अमीर नहीं, मेहनत मजदूरी करने वाले, वो मेरी मदद करते हैं. वो मुझे पैसा देते हैं कि ये आयद आपके खर्चे के पैसे हैं, आप अपने लिए. अब जब पैसे खत्म हो गए, सिक्योरिटी गार्ड्स पहले हायर किए थे, वो हटा दिए, तो अब मेरे साथी गार्ड की ड्यूटी मेरे घर पे दे रहे हैं. मेरे साथी बहुत खूब. मरकजी राब्ता कमेटी के अरकान इंक्लूडिंग मुस्तफा जबादी, कासिम अली डिप्टी कन्वीनर, बहुत बड़ी बात. मंसूर और सुफियान, जितने मेंबर हैं, इबिन नदीम एहसान, तारिक जावेद, सारे के सारे जो है वो ड्यूटी देते हैं बाहर. अल्ताफ हुसैन साहब, एक और पेश करते. बहुत बड़ी बात कही आपने, मगर अल्ताफ हुसैन साहब, कश्मीर में, यानी इंग्लैंड के साथी भी जो हैं वो भी ड्यूटी देते. कश्मीर में जब भारत ने आर्टिकल 370 को हटा दिया तो आपने भारत का सपोर्ट किया. आपने कहा कि भारत के लोग इस डिसीजन का समर्थन करते हैं, तो इन्होंने कहा देखिए फिर अल्ताफ हुसैन साहब फिर इंडिया का समर्थन कर रहे. अरे मैं तो शुक्र अदा करता हूं अल्लाह का कि भारत, मोदी साहब को अल्लाह भगवान उनका अच्छा करे, उनका बेहतर करे, उनको इसका अजर दे. 370 खत्म करके एनेक्स कर लिया. कश्मीर की मां बहन बेटियों को बचा लिया मोदी साहब ने. वरना जो मकबूजा पाकिस्तान का कश्मीर है, वहां मां बहन बेटियां आजाद नहीं,
مقبوضہ پاکستان کے لوگ عوام نہیں، صرف ایک صوبہ ہے جو پوری طرح مقبوضہ نہیں، باقی پورا پاکستان مقبوضہ کے پی کے، خیبر پختونخوا، مقبوضہ بلوچستان، مقبوضہ سندھ، صرف پنجاب ہے جو مقبوضہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب پنجاب میں ان کو کہا جاتا ہے کہ فوج کو گولیاں چلاؤ تو یہ بیلٹیں اتار دیتے ہیں، یہ اسٹار اتار کے پھینک دیتے ہیں کہ ہم اپنے بھائی بھتیجوں پہ گولی نہیں چلائیں گے۔ لہذا میں کہتا ہوں اصولی بات ہے کہ جو وطن، جو کنٹری اپنے شہریوں کو برابر کے حقوق نہ دے اور صرف ایک زبان بولنے والوں کو پاکستانی سمجھے، باقی کو پاکستانی نہ سمجھے، تو میں بلوچ، سندھی، مہاجر، پشتون سب سے کہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی اپنی آزادی کی جدوجہد بہت کریں، خوب، اور جو کر رہے ہیں وہ تو ہو رہا ہے، وہ تو ہو رہا جو ہے۔ کر رہے ہیں آج جو خبریں آ رہی ہیں وہ ہو رہا ہے، پاکستان میں ہر جگہ ہو رہا ہے۔ آپ جس بات کو کہہ رہے ہیں یہ پاکستان کے ہر ایک علاقے سے خبر آتی ہے۔ یقین کیجیے یا نہ کیجیے، آج ہر مہاجر ماں، بہن، بیٹی، بزرگ، جوان، بچہ بچی سب الطاف حسین کے ساتھ ہیں، اور وہ پاکستان نہیں، آزاد یا تو مہاجروں کا دیش، لیکن کیونکہ سندھی دوستوں سے ہماری بہت اچھی بات چیت چل رہی ہے تو ہم چاہتے ہیں سندھ دیش میں سندھو مہا کو کر دیا جائے، سندھو مہادیش، ایک دیش، دونوں آپس میں طے کر لیں گے، بعد میں نہیں، پہلے ہم طے کر لیں گے۔ اب ہم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کامن فیکٹرز کیا ہیں آپ جانتے ہیں، الجبرا میں کامن فیکٹرز ہوتے ہیں، اس میں کامن فیکٹر کیا ہے؟ ہم مرتے ہیں، اردو بولنے والا مہاجر مرتا ہے، سندھ میں دفن ہوتا ہے، سندھی بولنے والا سندھ میں جب مرتا ہے سندھ میں دفن ہوتا ہے، اردو بولنے والا یا سندھی بولنے والا ملک سے باہر، امریکہ، کینیڈا، بیلجیم، نیدرلینڈ، کہیں جا کے کسی بھی جگہ نوکری کرتا ہے، سعودی عرب، مڈل ایسٹ جا کے نوکری کرتا ہے، پیسہ بھیجتا ہے، بہت دھرتی پہ مہاجر بھی بھیجتا ہے، بولنے والا سندھی بھی بھیجتا ہے، اور سندھی بولنے والا سندھی بھی بھیجتا ہے۔ لہذا ہمارے کامن انٹرسٹ ہیں۔ میں سندھی بھائیوں سے بھی اپیل کروں گا، انٹلیکچوئل سے، کہ آؤ ہم یونائٹڈ ہو کر اس ظالم صفاق آرمی سے نجات حاصل کر کے اپنے سندھ کی دھرتی کو آزاد کرائیں۔ الطاف حسین صاحب، کئی باتیں آپ نے کہی، میں آپ کو ایک بات میری اور سے کہنا چاہتا ہوں، شاید آپ کو پتا نہ ہو مگر اس وقت کتنے لوگ ٹویٹر میں، سوشل میڈیا میں دیکھ رہے ہیں۔ کیا آپ کو پتا ہے الطاف حسین صاحب کہ مجھے نہیں پتا کیسے آپ کو بلاک کیا جائے گا؟ یہ کر لے پاکستان کی سرکار بلاک، ریپبلک کو تو بلاک نہیں کر سکتی، تو پاکستان سے لوگ دیکھ کر کے کامنٹ کر رہے ہیں، اس وقت اتنے کامنٹ آ رہے ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو روکا جا سکتا ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ آئیں آگرہ، ہم تو چاہیں گے آپ آئیں اپنے دیش میں۔ اور ایک بات آپ کو میں کہنا چاہتا ہوں، تو آپ حضور مودی صاحب سے، گورنمنٹ سے کہیے مجھے ویزا دے، میں حضرت نظام الدین اولیاء کی درگاہ پہ بھی حاضری دینا چاہتا ہوں، خواجہ معین الدین چشتی کی بھی درگاہ پہ حاضری دینا چاہتا ہوں، اور میں آگرے بھی جانا چاہتا ہوں۔ کہاں ہم رہتے تھے آگرے میں؟ کون سی گلیاں تھیں؟ حکیموں گلی کہاں تھی؟ نائی کی منڈی کہاں تھی؟ ہم وہاں جانا چاہتے ہیں۔ ہم نے پاکستان کے نام پہ کھویا ہی کھویا ہے۔ جو پنجاب کے لوگ سب سے زیادہ بینیفیشری ہیں پاکستان کے، خدا کی قسم انہوں نے خون کا ایک قطرہ بھی نہیں دیا۔ ارناب صاحب، میں اور آپ تھے جو انگریز کی سازش میں آ کے لڑکے ایک دوسرے کو مارتے رہے، اور ہم نے ڈویژن کا نعرہ لگایا۔ یہ غلطی ہو گئی۔
میں نے پرسسٹنٹلی اپنی سپیچز میں کہا ہے the division of the subcontinent was the blunder in the history of mankind. This was not the division of the land. This was the division of the humanity. The divide. اور in short جو مسلمان کہتے ہیں کہ دو قومی نظریہ، ابھی کون سا دو قومی نظریہ؟ دو قومی نظریہ نے ہندوستان کے مسلمانوں کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا، بنگلہ دیش، پاکستان اور ہندوستان۔ وہ تو جننا چاہتے تھے قومی نظریہ، ہو گئی قومی نظریہ، کامنل پالیٹکس، یہ سب تو جننا کرتے تھے، مگر میں کہنا چاہتا ہوں جو دل سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کو کوئی قومی نظریہ الگ نہیں کر سکتا، یا مہاجر ہو، بلوچی ہو، کشمیری ہو یا پھر سندھی ہو، دل سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ کی بات کئی بھارت کے لوگوں کے دل میں آ رہی ہے آج۔ الطاف حسین جی، آپ نے کہا سب کچھ کھو دیا ہم نے پاکستان جا کر، کتنی بڑی بات آپ نے کہی ہے، کتنے پاکستان کے لوگ اس کو سن کر، جو کپڑے میری ماں، میری بہنوں، بھائیوں کے جسم پہ تھے، وہی پہن کے آئے ہیں ہجرت کر کے، کچھ نہیں تھا۔ یہ صرف میری کہانی نہیں ہے، ایک ایک مہاجر کی کہانی ہے۔ ان کو غدار کہا جاتا ہے تو پاکستان کا فائدہ پنجابیوں کا ہوا، جنہوں نے جدوجہد کی، انہیں سوائے نقصان اور آج غداری کے سرٹیفکیٹ مل رہے، تو کیا فائدہ پاکستان بنانے کا؟ جی الطاف حسین جی، میں تو آپ کو دھنیہ واد کہوں گا۔ پھر ایک بار میں چاہوں گا کہ آپ کی آواز پورے بھارت میں جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ ریپبلک کے تھرو آپ کی آواز پورے قوم، پورے پاکستان میں جائے، پاکستان کے لوگ سنیں آپ کو۔ میں چاہتا ہوں جو کڑوی سچائی کی بات آپ نے کہی، وہ پاکستان کو وہ کڑوی سچائی سنانا ضروری ہے۔ الطاف جی، اگر آپ مجھے اجازت دیتے رہیں گے، میں آپ کو وہ حقائق بتاؤں گا جسے بھارت کی جنتا، بھارت کے عوام، مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کسی بھی مذہب سے ہو، مسلک سے ہو، وہ سن کر کان بند کر لیں گے، وہ یقین نہیں کریں گے، لیکن میں ثبوت دوں گا، ثبوت دکھاؤں گا کہ مہاجروں کے ساتھ، بلوچوں کے ساتھ، ماں بہن بیٹیوں کے ساتھ جب ہم نے سنا نوجوانوں کو پکڑ کے مہاجر لے جاتے ہیں، سنا تو ہے سکھوں کے ساتھ بھی جو ہو رہا ہے، سنا تو ہے ہم نے، مگر ہر بات پر یہ پاکستان کی جو فوج ہے وہ کہتی ہے سب جھوٹ ہے، مگر جو سکھ بھائی بہن ہمارے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پکڑ کے ان کو کہا جاتا ہے کہ اپنی ریلیجن کو بدل دو، کنورٹ ہو جاؤ، نہیں تو تمہارے ساتھ کیا ہوگا تم دیکھو گے۔ آج سکھ کہاں ہیں؟ کتنے سکھ ہیں پاکستان میں؟ دیکھیے 1947 میں کتنے سکھ تھے، ابھی کتنے سکھ باقی ہیں؟ آپ سچ کہہ رہے ہیں، آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ میں تو آپ کو سندھ کی مثال دوں صرف، کہ سندھ میں ہندی وڈیرے ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے مل کر، ISI سے مل کر جس ہندو لڑکی کو جاتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں اور زبردستی اس سے نکاح کرتے ہیں۔ یہ پاکستان کوئی انسانوں کا ملک ہے یا جانوروں کا، حیوانوں کا ملک ہے؟ یہ انڈیا کے مسلمانوں، میں تم سے ہاتھ جوڑ کے منت کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے ہندوستان کے خلاف مت جانا، ہندوستان ہی تمہاری پیدائش یہ کی ضامن ہے، لہذا ہندوستان سے محبت کرو، ہندوستان کے وفادار رہنا۔ ہم کو اگر کچھ نہیں ہمارے لیے کر سکتے تو دعا ہمارے لیے کر دو کہ ہم مہاجروں کا بھی اللہ کوئی بندوبست کر دے اور ہمیں بھی سر چھپانے کو، عزت کی زندگی گزارنے کو ہمیں بھی کوئی موقع مل جائے۔ جی آپ کی بات تو پورے بھارت کے لوگوں نے آج سنا ہے۔ الطاف حسین جی، آپ نے کھل کر اپنی بات کہی، آپ نے 370 پر بات کہی، آپ نے کشمیر پر بات کہی، جو ظلم ہو رہا ہے پاکستان میں مہاجروں کے ساتھ، بلوچیوں کے ساتھ، کشمیریوں کے ساتھ، سندھی لوگوں کے ساتھ، اس کے بارے میں آپ نے بات کہی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ بات پاکستان تک پہنچے
और जो बात आपने कही इस पर डिबेट जरूर होगा। मैं जर्नलिस्ट हूं अल्ताफ हुसैन जी, मेरा काम है दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रखना। आपके पॉइंट ऑफ व्यू को हमने सामने रखा, फिर बात होगी। और अगली बार तक आपको नमस्कार अल्ताफ हुसैन जी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, नमस्कार जी, thank you very much. And viewers, this was an extended session of the debate. Tell me what you thought of Altaf Hussein's appearance. We'll take that forward tomorrow. Till tomorrow. Good night and goodbye. Hi, I am Rini Simon Khanna, and I can't wait to bring to you the Republic Summit 2019, this time from New Delhi. RP Sanjeev Goenka Group presents Republic Summit 2019, India's moment, nation first.